एही कहानी जणे 64 वर्षर वृद्धांक विषय से घर काम और खेत काम संभाली पारु नथिबारु जणे युवकंकु कामरे रखिथिले। से युवक खेत काम करुथिला, किंतु गोटिए दिन गोटिए घटना घटिला जहा तांको झियो पाई बड़ा आघात हेला। से घटना कौन थिला आजी एही डॉक्यूमेंटारी रे जानिबा। 64 वर्षर गरिमा नामक सेही वृद्धा घर काम करी जीवन चलाउथिले, किंतु खेत काम पाई से अनिल नामक जणे युवकंकु कामरे रखिथिले। से दिन मध्य अन्य दिन परी अनिल खेत कामरे जाइथिला। दियरे गरिमा ता पाई खाद्य तैयारी करी खेतकु नेइथिले, किंतु अनिल कामरे एते मग्न थिला जे से तांको डाकरा सुनी पारिला नाही। गरिमा खेत पाखकु जाई खाइबाकु आस बोली जोरे डाकिले, किंतु कामरे व्यस्त थिबारु अनिल तांको कथा सुनी पारिला नाही। तापरे गरिमा रास्ता देई ता पाखकु जाई कहिले, मु तो पाई खाद्य आनिछि, एठारु डाकुछि, किंतु तू सुनु नाही। एतिकी कहुथिबा बेले तांको पाद खसी पड़ीगला। तांकु धरिबाकु जाई अनिल मध्य पड़ीगला। गरिमा अनिल उपरे पड़ीगले। आउ एक मुहूर्त पाई तांको आखिकु चाही रहिले। किछि समय परस्परकु चाहिबा परे अनिल भयरे उठी ठिया हेला। गरिमा मध्य उठिले, किंतु दुहे कादुअरे मैला होई जाइथिले। ओरे बाबा, एबे आमे दुहे मैला होई गलु, एमिति किपरि खाइबु बोली गरिमा कहिले। दुहे मिली घरकु फेरिले। घरे पहुंची अनिल गाधोई आसी बसिला। गरिमा मध्य गाधोई परिष्कार होई ताकु खाद्य परसिले। तोर केउठी आघात लागिछि कि से पचारिले। ना, मोर किछि होई नाही, अनिल उत्तर देला। भल हेला, तोर किछि होई नाही, किंतु मो पिठिरे टिके जंत्रणा हेउछि। खाइबा परे मो अंटारे टिके मालिश करिदेबु गरिमा पचारिले। मु मालिश कले ठीक हेबो कि आंटी, अनिल संकोच करी पचारिला। तापरे गरिमा कहिले, तू काहींकी एते डरुछु? मो झियो स्कूलकु जाइछि, तार फेरिबाकु एखनु बहुत समय बाकी अछि। एही पिठी जंत्रणा मु सही पारु नाही। शेषरे से अनिलकु राजी कराइले। अनिल घरे गरिमांकु मालिश करुथिबा समयरे सेही समयरे गरिमांको झियो आस स्कूलरु घरकु फेरिला। घरे पहुंची से आश्चर्य होई दुआर बंद करिदेला। सेही मुहूर्तरे 3 जन घरे थिले। एही घटना पंजाबरे घटिथिला। एबे कहानीर मूल अंशकु आसिबा। 64 वर्षर गरिमांकर जणे स्मी ओ गोटिए झियो अछंती। तांको झियोर नाम आस, बयस 21 वर्ष। गरिमांको स्मी चाकिरी कारणरू दिल्ली रे रहुछंती। से वर्षकु थरे मध्य घरकु आसंती नाही। गरिमांको स्मी जणे चासी मध्य तांकर बहुत जमी अछि, किंतु से दिल्ली जिबा परे खेत काम देखिबा पाई केही नथिले। तेनु पड़ोसी माने काहाकु कामरे रखिबाकु परामर्श देइथिले। सेतेबेले अनिल नामक जणे युवक खेत काम पाई आसीथिला। तार पढ़ा सरीथिला, किंतु चाकिरी मिली नथिला। तेनु से निज राज्य बिहाररू पंजाबकु आसी काम पाई लोकंकु पचारिबा आरंभ कला। गरिमांको घरे खेत काम पाई सुजोग अछि जानी से सेठारे जाई कामरे जोग देला। आसकु प्रथमे देखि अनिल तार सौंदर्यरे मुग्ध होईगला, किंतु गरिमा ताकु स्पष्ट कहिथिले, तो काम खाली खेतरे काम करिबा। एमिति अनिल प्रतिदिन खेतकु जाउथिला। गरिमा ता पाई खाद्य नहीं जाउथिले। एमिति किछि मास गला। सेदिन मध्य गरिमा खाद्य नहीं खेतकु गले। दूररू डाकिले मध्य अनिल सुनी पारिला नाही। ता पाखकु जाई खाद्य आनिछि कहिबा बेले पाद खसी पड़ीगले। तांकु धरिबाकु जाई अनिल मध्य पड़ीगला। दुहे मैला होई घरकु फेरी गाधोई खाइले। परे गोटिए घरे अनिल गरिमांकु मालिश करुथिबा बेले आस आसी दुआर बंद करिदेला। आस गरिमांकु देखि कहिला, मां, तू केतेबेले स्कूलरू फेरिलु? ए कौन? दुआर खोला रखी एमिति कौन करुछु? जणे कामबाला सह तोर कौन संपर्क? बड़ होई कि एमिति काम करिबाकु लज्जा लागु नाही।
ମା, ଜଣେ କାମବାଲା ସହ ମାଲିସ କରାଉଥିବା ଆସ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ଅନିଲ ଭୟରେ ଉଠି ବାହାରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ଆସ କହିଲା, ମା, ମୋ ଦୁଃଖ ତୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି କି? ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ତାର ତୋତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି? ଏହା ବାପା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ କେହି ଦେଖିଥିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତାପରେ ଗରିମା କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ହେବ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଏହା ତୋ ବାପାଙ୍କୁ କୁହ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆସ ତାଙ୍କ ମାସ୍କଠାରୁ ଆଉ କେବେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଲା। ସେଦିନ ରାତି 8ଟା ହେଲା। ଗରିମା ଓ ଆସ ଦୁହେଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗରିମା ନିଦରେ ଡୁବି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆସ ଉଠି ଅନିଲର ଘରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ଅନିଲ ଶୋଇଥିଲା। ଆସ ତାକୁ ଡାକି ଉଠାଇଲା। ଏତେ ରାତିରେ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ଅନିଲ ପଚାରିଲା। କିଛି ସମୟ ମୋ ସହ ଗଳ୍ପ କର, ଆସ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଏତେ ରାତିରେ ଗଳ୍ପ କ'ଣ? ତୋତେ ପାଗଳାମି ଧରିଛି କି? କେହି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଯା, ଶୋଇପଡ଼। ଅନିଲ ତାର କଥା ଅସ୍ୱୀକାର କଲା। କିନ୍ତୁ ଆସ ବାରମ୍ବାର ଜିଦ କରିବାରୁ ଅନିଲ ତା ସହ ଗଳ୍ପ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲା। ଏକା ଦୁହେଁ ଗଳ୍ପ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗରିମା ନିଦରୁ ଉଠି ଆସର ଘରକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆସ ସେଠାରେ ନଥିଲା। ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନିଲର ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ। ଦୁଆର ଖୋଲା ଥିବାରୁ ଆସ ସେଠାରେ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଭାବି ସେ ସେଠାକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ଆସ ଓ ଅନିଲ ଗଳ୍ପ କରୁଥିବା ଓ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦେଖିଲେ। ଗରିମାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୁହେଁ ଉଠି ବସିଲେ। ଗରିମା କହିଲେ, ଆସ, ତୁ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲୁ। ବାପା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ? କାମବାଲା ସହ କ'ଣ ଗଳ୍ପ? କେହି ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ବୋଲି କହିଥିଲୁ। ତାହେଲେ ଏବେ ତୁ କାହିଁକି ରାତିରେ ଜଣେ କାମବାଲା ସହ ଗଳ୍ପ କରି ମୋବାଇଲରେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛୁ? ଏହା କି ଠିକ୍? ତୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଢୁଛୁ। ବାପା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ଭାବିଛୁ କି? ସେ ଆସକୁ ଗାଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆସ ମଧ୍ୟ ସାହସରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଏକା ଭୁଲ କରିନାହିଁ। ଆଗେ ତୁ ଭୁଲ କରିଛୁ। ତୋତେ ଦେଖି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ମୋର କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ଏ ମୋତେ ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ପରି ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ଗଳ୍ପ କରୁଥିଲି। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି କହିଲେ ତୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଛୁ। ଅନିଲ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବାଦବିବାଦ ଶୁଣୁଥିଲା। କିଛି ମାସ ଗଲା। ଆସ ଗର୍ଭବତୀ ହେଲା। ଏହା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅନିଲକୁ ଦାୟୀ ମନେ କଲେ। ତେଣୁ ଆସକୁ ଅନିଲ ସହ ବାହାଘର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଏହି ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା, ଅନିଲ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା ଓ କ'ଣ କରିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଘରର ବଡ଼ମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ସତର୍କତାର ସହ ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ବଡ଼ମାନେ ଯାହା କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତାହା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ଜୀବନ ଓ ବାହାଘର ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ବୟସରେ ସଠିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦରକାର। ଭୁଲ ପଥରେ ପାଦ ଦେବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମାତାପିତାଙ୍କ ସହ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ ପଥରେ ନେବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ମାତାପିତା ହିସାବରେ ପିଲାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ଏହି କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ମାର ଭୁଲ ପାଇଁ ଝିଅ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ କର ନାହିଁ। ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ତୁମେ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କୁହ। ଯଦି ଏବେ ଯାଏ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହଁ ତେବେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟା ଚିହ୍ନଟିକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କର। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ଭିଡିଓ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ।